পুরী ভ্রমণের আগের পর্বে আপনাদের দেখিয়েছিলাম কলকাতার শালিমার স্টেশন থেকে ধৌলি এক্সপ্রেসে করে পুরীতে আসবার ভিডিও। আর এই পর্বে আপনাদের দেখাবো পুরীর সাইট সিন, যেমন কোণারক, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, নন্দনকানন, ভুবনেশ্বর এইসবের দৃশ্য। তা ভিডিওটা সম্পূর্ণরূপে দেখতে থাকুন। হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। কালকে এই হোটেলে উঠেছি, পুরীর এই হোটেলে। হোটেলটার নাম হোটেল সান ভিলেজ। রুমটা 1000 টাকা নিয়েছে, এসি রুম। আহামরি কিছু নয় রুমটা। এই যে রুমটা এসি, আয়না, এই বেড, একটা টেবিল আছে, এখানে জিনিসপত্র রাখার জায়গা, টিভিও আছে, কিন্তু টিভি আমি দেখি না, কোথাও ঘুরতে এসে। আর এই যে বাথরুম, শাওয়ার আছে, এখন বেরোচ্ছি পুরীর সাইট সিনের জন্য। সাইট সিন কোণারক, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, চন্দ্রভাগা বিচ, এদের এখানে মাধ্যমেই আমি বুক করলাম। 350 টাকা নিল। 350 টাকায় মানে এসি বাস 350 টাকা নিল। চলুন যাওয়া যাক। সাইট সিনের জন্য এই জায়গাটা থেকে বাসগুলো সব ছাড়ে, এই বাসটায় করে আমি যাচ্ছি। সব বাসগুলো দাঁড়িয়ে আছে। এসি, নন এসি 350 টাকা নিল। সরি, এসি 350 টাকা নিল, নন এসি 250 করে। আমি এসিতে যাচ্ছি। আমাদের বাস ছাড়ার কথা ছিল সকাল 7টায়, কিন্তু সমস্ত লোক এসে উঠল। বাস ভর্তি হতে হতেই বেজে গেল 8টা। তারপরে আমাদের গাড়ি ছাড়লো এবং আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল চন্দ্রভাগা বিচ। হ্যালো ফ্রেন্ডস, এখন চলে এসেছি চন্দ্রভাগা বিচ। পেছনে চন্দ্রভাগা বিচ দেখতে পাচ্ছি। এই চন্দ্রভাগা বিচের ধারে একটা বিশাল মেলা বসে। সেটা হচ্ছে আমাদের যখন সরস্বতী পুজো হয় মাঘ মাসের পঞ্চমীর দিকে, সেই সময় একটা মেলা বসে। আর আরেকটা শুনলাম যে এর জল মাথায় ঠেকালে যাদের সাংসারিক মানে বিভিন্ন দুঃখ কষ্ট আছে সেই সব মিটে যায়, যাদের পড়াশোনা ঠিক মতো হয় না সেগুলো সব ঠিকঠাক হয়ে যায়। জানি না, এটা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। আমাদের বাসের যে গাইড সেই বলছিল। সে যাই হোক, ধর্মীয় কাহিনী যাই থাকুক, বিচটা হেভি লাগছে দেখতে। আরেকটা কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি, যারা বাস সার্ভিস নিয়ে সাইট সিন করবেন তাদের জন্য টোটাল কোণারক, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, তারপরে নন্দনকানন সব কিছুর জন্যে ওরা প্রথমেই 170 টাকা নিয়ে নেবে টিকিট কাটার জন্য। এই টিকিট কেউ যদি কোনো একটা স্পট না ঘোরে তবে দিনের শেষে তাকে সেই জায়গার টিকিটের মূল্যটা ফেরত দেওয়া হবে। এখন আমরা চলে এসেছি কোণারকের সূর্য মন্দির দেখতে, আর গাইডের মুখ থেকে সমস্ত রকম তথ্য জেনে নেব।
আমরা লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে কোণারকের সূর্য মন্দির ঘুরতে এলাম এবং ঘুরে লাঞ্চ করে তবে বাকি সাইট সিন করব, কারণ এর পরে নন্দনকানন ছাড়া আর কোথাও লাঞ্চ पावा যাবে না। आप लोग अभी जो जगह में पहुंचे हैं, जगह का नाम है कोणार्क। पहले मंदिर के अंदर में सबका स्वागत है। मंदिर है, लेकिन मंदिर गिरने से पूजा बंद हो गया। पूजा होता है बाहर, देखिए बड़ा मकान और नवभद्र जी का मंदिर। आप लोग ओडिशा में जितना मंदिर देखा है, मंदिर का मुख्य द्वार होता है सिंह द्वार। ये मंदिर देखो, दोनों साइड में एक एक पत्थर का तीन मूर्ति मिलेगा, शेर, हाथी, आदमी। इसका अर्थ है शेर शक्ति का प्रतीक, हाथी धन या पैसा का प्रतीक होता है। नीचे आदमी यानी मनुष्य का मूर्ति देने का कारण होता है, आदमी के पास जिस समय पैसा और शक्ति आता है, अंदर में गौरव आता है, अहंकार आता है, पैसा और शक्ति से गलत करता है। सत्य संकल्प तो रुको, 5 मिनट रुको। ये देने का मतलब होता है जो ऐसा करता है उसका पतन हो जाता है। ये सर आइए, गाड़ की बोझा चले। पहला भाग नृत्य मंदिर या डांसिंग हॉल, आगे वाला मुख्यशाला और पीछे था सूर्य देव का मेन मंदिर जो गिर चुका है। 1250 यानी 770 साल पहले राजा थे नरसिंह देव। राजा नरसिंह देव 1200 कारीगर को लेकर 12 साल में पूरा मंदिर बनाए। मंदिर को पहले मुगल ने अटैक किया, 1570 में हो सकता है मुगल ने तोड़ दिया। दूसरा कारण, मंदिर में बड़ा चुंबक था, जिसको हटाया तो मंदिर गिरा। इसका पीछे मेन मंदिर में चुंबक होने का इतिहास का दावा होता है। आगे वाला मुख्यशाला और मंदिर को मिलाकर 1200 कारीगर ने बनाया सूर्य देव का रथ, 7 घोड़ा 24 चक्का दोनों साइड में, और आगे बड़ा पिलर था जो पिलर का नाम अरुणा पिलर। मंदिर गिरने के बाद वो पिलर आज पुरी में। जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया, अरुण पिलर देखा है। सिंहद्वार के आगे जो बड़ा पिलर वो कोणार्क का अरुण पिलर। जगन्नाथ मंदिर के कंपाउंड में छोटा सा सूर्य मंदिर, अंदर में कोणार्क मंदिर का मूर्ति पूजा होता है। और उधर देखिए सर, अश्व यानी घोड़ा 2 रखा गया। और देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, ऊपर में नीले कलर का मूर्ति जो है वो सूर्य देव का मूर्ति। प्रभात, मध्याह्न, अस्त, ब्रह्मा, महेश्वर, विष्णु का रूप मंदिर का तीनों दिशा में। दक्षिण में प्रभात, पश्चिम में मध्याह्न, उत्तर में अस्त, चाइल्ड एज, यंग एज, ओल्ड एज, तीनों मूर्ति 770 साल पुराना आज भी बाहर। 1 मिनट थोड़ा ध्यान से देखो, ये रहा पुराना 20। पुराना 20 जो पीछे एक चक्का का चित्र देखने के लिए सर मिलता है, पीछे चक्का का चित्र। और आज का जो नया 10 रुपया रिजर्व बैंक ने 2019 के बाद इशू किया है, ये सामने वाला चक्का का चित्र देखने के लिए मिलता है। ये मंदिर का
ये ऐसे सर 1 मिनट। ये देखो सर सूर्य मंदिर का दोनों साइड में ऐसे जो 12-12, 24 चक्का 770 साल पहले रखा गया। बड़ा खासियत होता है सर, बिना घड़ी देखते हुए टाइम का कैलकुलेशन हो जाता है। हम लोगों का घड़ी मोबाइल जो टाइम बताता है, सूर्य मंदिर का चक्का वो टाइम बताता है। फर्क क्या होता है? आज का घड़ी बैटरी में चलता है, रात और दिन का टाइम मिल जाता है। और ये केवल देखिए सर, सूर्य मंदिर का 24 चौका में से टाइम कैलकुलेशन कैसे होता है? सूर्य घड़ी मांगते हैं क्यों? क्योंकि सूर्य देव का किरण गिरने पर ही हमको टाइम मिलेगा। हमारा घड़ी मोबाइल या भारतीय समय के अनुसार सिर्फ 3 से 5 मिनट अधिक या कम मिलता है। कैसे कैलकुलेशन होता है थोड़ा ध्यान से देखिए सर। ये रहा पूरा चक्का, रात और दिन का 24 घंटा, पूरा चक्का 24 घंटा। अंदर में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को क्यों रखा गया? क्योंकि दिन में 8 प्रहर होता है, अष्ट प्रहर 8 स्पोक। इसीलिए एक से दूसरा बड़ा बड़ा जो स्पोक होता है, दोनों का बीच टाइम का डिफरेंस 3 घंटा। 8 3 24 हो गया। बीच में छोटा वाला 1.5 घंटा और अंदर का गोली 3-3 मिनट। हमको मिला 3 घंटा, 1.5 घंटा, 3 मिनट। समय कैसे कैलकुलेशन होता है? ये रहा ईस्ट यानी पूर्व दिक। सुबह सूर्य देव उदित होने के बाद किरण गिरेगा एक्सिल में, एक्सिल का छाया पहुंचेगा उधर सुबह का 6, सकाल 6। सूर्य देव पश्चिम की ओर आएंगे, छाया ऐसे नीचे घूम के बीच में टच करेगा तो टाइम कितना होगा? 7:30। इधर 9, ये छोटा वाला के ऊपर 10:30, इधर 12 क्यों होगा? सूर्य देव ऊपर आ जाएंगे। 1:30, 3, 4:30, शाम का 6 सूर्य देव पश्चिम आ जाएंगे और पूर्व से पश्चिम आने से और ऐसे घूमता है। ग्रुप में अगर 50 मेंबर है ना, अगर एक आदमी रहेगा उसको 25 मिनट भी बताएंगे, आधा घंटा बताएंगे। ये देखो, ये रहा दूसरा सूर्य देव का मूर्ति दोपहर या मध्याह्न। पहला था प्रभात का, ये मध्याह्न, उत्तर में अस्त। ये तीनों मूर्ति को लेकर ये सूर्य देव का मंदिर। इधर देखो पीछे एक मंदिर भी है, पत्नी छाया देवी का मंदिर। संध्या छाया पत्नी सूर्य देव का बेटा दादा शनि महाराज। हाँ, और एक बड़ा यमराज और शनिदेव बेटा, बेटी जमुना। छाया देवी का मंदिर, जिनका बेटा ग्रहराज शनिदेव। भल कि बुझार 1 मिनिट भल कि बुझार फैमिली चाहिए आसो 2 घंटा टाइम दब। 64 प्रकार काम सूत्र मुझे बगल में बस स्टैंड जो राइट में काम सूत्र का उनके मुताबिक हर मुद्रा मंदिर में है। ये ग्रुप में हम नहीं बताते, ग्रुप में नहीं बताते। ये देखिए सर, इधर घोड़े के ऊपर एक यानी उत्तर में जो सूर्य देव का मूर्ति, प्रभात मध्याह्न अस्त, ब्रह्मा महेश्वर विष्णु। देखिए सत्य सकल परिवार, आप में से अगर कोई 2000 से पहले कोणार्क आए थे, उनका थोड़ा याद कीजिए। अंदर जाने के लिए पीछे का रास्ता ये वाला है और अंदर में बहुत बड़ा सिंहासन वो लोगों ने देखा था जो 2000 से पहले आए थे। आजकल जाने के लिए परमिशन लाना पड़ता है। 1250 में बनाया गया मंदिर, जो राजा थे, राजा का नाम था नरसिंह देव, मुख्य कारीगर था विष्णु महाराणा, जिनका बेटा धर्मपद ने मेन मंदिर का ऊपर को कलश को बिछाने के बाद कूद कर मर गया था, या उसी को टेक्निकल इशू के कारण मार दिया गया था। और चीफ इंजीनियर था शिव सामंत राय।
मंदिर गिरने का पहला कारण मुगल का अटैक हुआ था 1570 में, और दूसरा कारण बड़ा चुंबक था जिसका वजन 53 टन था। मंदिर के ऊपर पोर्तुगीज ने हटाया। पोर्तुगीज ने हटाने का कारण उनका जहाज जाने आने में प्रॉब्लम होने से हटाया गया, क्योंकि पहले समुद्र मंदिर के पास था। आपने दक्षिण का द्वार देखे, अश्व यानी घोड़े का द्वार, इधर उत्तर में देखिए सर गज यानी हाथी का द्वार, और अंदर जाने का रास्ता नहीं। इधर ठंडा पानी मिलता है, जिनको पानी पीना है पानी पीकर 15 मिनट और आपके पास अंदर में है। फोटो खींचोगे, 15 मिनट के बाद घूमने के बाद नवग्रह जी का दर्शन करके होटल में पहुंचोगे। अंदर जाने के लिए परमिशन आना पड़ता है ऑफिस से। 15 मिनट ठंडा पानी इधर, 15 मिनट घूमने के बाद आपको सीधा होटल में पहुंचना है। 24 টাকা এরকম 12টা এদিকে 12টা 12 24 টাকা। এই চাকার কাছে ছবিটা নেবে আছে, চাকাটা বুঝাবে কি করে দুই যাত্রী হবে। মন্দিরের উপরে বড় মূর্তিগুলো মন্দিরের উপরে ভেঙে যাওয়ার পরে সুন্দর আর এখান থেকে বুঝতে মূর্তিগুলো কোনারক সূর্য মন্দির দেখবার পর এটা হচ্ছে নবগ্রহ মন্দির। এখানে পুজো পাঠ হয়। এখানে জুতো খুলে ভেতরটায় ঢুকবো। কোনারকের মন্দির দর্শন করে আমরা দয়া রিভারের ওপর দিয়ে চলে এলাম ভুবনেশ্বর। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির। বাস স্ট্যান্ড যেখানে বাস দাঁড়াবে সেই জায়গা থেকে এই মন্দিরের দূরত্ব পায়ে হেঁটে 5 মিনিট। যারা সেটাও পারবেন না হেঁটে আসতে, তাদের জন্য অটো সার্ভিস রয়েছে, কিন্তু যারা পারবেন তারা হেঁটেই চলে আসবেন। আর এখানে সমস্ত রকম চামড়ার জিনিস, মোবাইল সমস্ত কিছু লকার রুমে রেখে তারপরে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। এই মন্দিরটা উড়িষ্যার জগন্নাথ দেবের মন্দিরের আদলে, একদম হুবহু এক দুটো মন্দির।
এই জায়গাটার নাম হচ্ছে অমৃত সরোবর। জাস্ট লিঙ্গরাজ মন্দির ঢোকার আগেই পড়ে সরোবরটা। ছোট একটা কুণ্ডর মতো, জলের কুণ্ড। ওই যে ওইদিকে লিঙ্গরাজ মন্দির দেখা যাচ্ছে, ওইটা গেট, আর ওই যে মন্দির। ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ মন্দির দর্শনের পর আমাদের গন্তব্য ছিল উদয়গিরি এবং খণ্ডগিরি। শহর থেকে অর্থাৎ ভুবনেশ্বর শহর থেকে 8 কিমি দূরে অবস্থিত যমজ পাহাড় উদয়গিরি এবং খণ্ডগিরি। আমরা প্রথমে খণ্ডগিরিতে উঠি। খ্রিস্টপূর্ব 2 শতকে বৌদ্ধ ও জৈন ভাস্কর্য অতুলনীয় এই পাহাড় দুটি। উদয়গিরিতে 44টি এবং খণ্ডগিরিতে 19টি গুহা আছে, যার মধ্যে রয়েছে হাতি গুহা, রানী গুহা, গণেশ গুহা প্রভৃতি। ভুবনেশ্বর থেকে বাস বা রিক্সায়ও আসা যায়। আর দুটো পাহাড়ের মধ্যেই রয়েছে প্রচুর বাদর। এই বাদরের বাদরামি সহ্য করতেই হয়। আমি এখন রয়েছি খণ্ডগিরিতে। খণ্ডগিরি থেকে উদয়গিরি দেখা যায়, আবার উদয়গিরি থেকে খণ্ডগিরি দেখা যায়। যারা বয়স্ক, যারা পারবেন না, তারা যে কোনো একটা পাহাড়ে উঠে সেখান থেকেই দ্বিতীয় পাহাড়টি দেখতে পারবেন। আর অল্প বয়সী যাদের সামর্থ্য আছে তারা অবশ্যই দুটি পাহাড়ই ঘুরে দেখবেন। টিকিট আমাদের আগেই প্রথমেই যখন বাসে উঠি সেই টাইমে 170 টাকা করে নিয়েছিল সারাদিনের টিকিট। সেখানে মধ্যে রয়েছে কোনারকের সূর্য মন্দিরের টিকিট, উদয়গিরির, খণ্ডগিরির, আর নন্দনকাননের এন্ট্রি টিকিট, আর রেপটাইলসের রুমে ঢোকবার জন্য যে টিকিট সেই টিকিট, সব নিয়ে 170 টাকা। আর যে যেখানে যাবে না দিনের শেষে তাকে সেই টিকিট, সেই মূল্য তাকে ফেরত দেওয়া হবে। আগেই বলেছি আমি ফার্স্টেই খণ্ডগিরিতে উঠেছিলাম। খণ্ডগিরিতে যখন উঠলাম দেখতে পেলাম সেখানে প্রচুর লোকের সমারোহ। মানে বেশিরভাগ লোকই প্রথমে খণ্ডগিরিতে ওঠে, আর খণ্ডগিরিতেই বেশিরভাগ মানুষ ওঠে। যখন তারপরে খণ্ডগিরি থেকে উদয়গিরিতে গেলাম, উদয়গিরি একেবারে ফাঁকা, সেখানে অত লোকজনই নেই। আর খণ্ডগিরিতেই প্রচণ্ড ভিড়। এইবারে আমার খণ্ডগিরি থেকে উদয়গিরিতে যাওয়ার পালা। আমার দুটো পাহাড়ের মধ্যে কম্পেয়ার করে দেখা গেছে যে আমার বেশি পছন্দ হয়েছে উদয়গিরি। কিন্তু আমি দেখতে পেলাম খণ্ডগিরিতেই ভিড়টা বেশি, কিন্তু উদয়গিরি আমার ভীষণ ভালো লেগেছে এবং সেখানে অনেকটা টাইম অতিবাহিত করে আমি কিছু ফটো তুলে তারপরে আমি নিচে নামলাম। তা দেখুন আপনাদের জন্য উদয়গিরি।
এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম, কিন্তু আমার পুরীর সাইট সিন ঘোরা এখনো শেষ হয়নি, এখনো নন্দনকানন দেখানো বাকি আছে, যেটা আমি পরের ভিডিওয়ে দেখাবো। তা আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর দেখতে থাকুন ট্রাভেল অ্যান্ড মিউজিক উইথ স্যান্ডি। ধন্যবাদ।